inzego z'ubutasi z'Ubufaransa zacuze umugambi wo guhitana uwo Abanyafurika benshi bafataga nk'umucunguzi w'umugabane wa Afurika, ni Colonel Muammar Gaddafi. Nibyo, hari abamubonaga mu ishusho y'umucunguzi wa nyayo wa Afurika kubera ahanini uruhare yagize mu kubaka umuryango Leta Zunze Ubumwe za Afurika, yafashe n'ibihugu byinshi bya Afurika mu kubona ubwigenge ndetse no kuzamura iterambere. Ariko hari n'abandi bamufataga nk'umuyobozi w'umunyagitugu wica kandi akica abategetsi ba Afurika kandi batavuga rumwe nawe. Hakaba n'abamufataga nk'umuntu ubona ko Afurika yagendera munsi y'ibitekerezo bye. Hari abari basigaye nk'umuyobozi wigize umupolisi wa Afurika wigize kugenzura abandi. Umugambi w'inzego z'ubutasi z'Ubufaransa wakozwe bucece mu gihe kingana n'imyaka 2 unyuzwa mu nzira zitandukanye, zirimo izo gukoresha abaturage ba Libya ubwabo, inyeshyamba zarwanyaga ubutegetsi, gukorana n'ubutegetsi bwa Afurika n'ibindi. Byarangiye mu 2011 ingabo z'Ubufaransa zimwivuganye. Ibi byasobanurwa na Perezida Sarkozy wari umuyobozi w'Ubufaransa, yari yarahawe miliyoni zitabarika kugira ngo agere ku butegetsi, ariko aza kumwitura kumwivugana. فهنا دقت ساعة العمل، دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار. لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. ثورة، ثورة. وبعد يومين حان موعد الرقص. أيها الشباب، خذوا راحتكم في أي مكان، في الشوارع، في الميادين، ارقصوا، غنوا، أسهروا، عيشوا حياة العز. والتبس على محبيه الذين دعاهم لمناصرته موعد الخروج، الليلة أم غدا. من بكرة تخرج والله من هذه الليلة كل المدن الليبية والقرى الليبية والحات الليبية من الليلة وتبدأ بكرة. الشباب، كل الشباب أطلعوا بيوتكم اعتبارا من الآن. من عاصر القذافي والكل عاصره بطبيعة ال4 عقود التي امتد له الحكم بها، من عاصره يعلم أن هذا ربما أغرب ظهور له، فهو لا يشبه ما اعتدناه من العقيد من دون ملابس مزركشة أو نظارات عاكسة. بالنسبة لي راهو إلا من ناحية وطنية ومن ناحية أدبية وأخلاقية، وإلا والله ما يهمني فيكم. من عام 77 خليتكم السلطة، لا عندي سلطة للتوقيع على قوانين ولا قرارات ولا أوامر ولا أي شيء، مجرد سلطة أدبية مرجعية. اليزابيث لها 57 عام تحكم ولا واحد كلمة. إذن القذافي دون منصب، وحينا يتمنى لو أنه رئيس ليستقيل. أنا لو عندي منصب، لو أني رئيس، لو كنت لوحت الاستقالة على وجوهكم الجراثيم هذه، لكن أنا ما عنديش منصب، ما عنديش حاجة نستقيل منها. وقبلها هو له كل المناصب، عميد الحكام العرب وملك ملوك افريقيا وامام المسلمين، ولاحقا ليبيا تحكم المعمورة. ستبقى ليبيا في القمة، تقود افريقيا وتقود امريكا اللاتينية وتقود اسيا، بل تقود العالم. العقيد بعد ان كان guhera mu mwaka wa mbere ajya ku butegetsi yakunze kwakirwa nk'umuntu ukomeye ku isi, aho iyo yasuraga igihugu runaka bamufataga nk'umuntu wakadasanzwe. Ariko iyo yasuraga igihugu yagisigiraga inkunga ikomeye, bigatuma aho yasuye bamwishimira ndetse n'abaturage baho bakabyungukiramo kuko yatangaga inkunga ifatika. Ari nabyo byaje kuba mu Rwanda ubwo Gaddafi yasuraga u Rwanda mu mwaka w'1985. byari bicika mu mujyi wa Kigali. Ese wakwibaza, Gaddafi yaje mu Rwanda yavuze iki? Ese inkunga yasigiye igihugu cy'u Rwanda ni iyihe? Hari aho tujya twumva mu gihugu cy'u Rwanda hitwa kwa Gaddafi i Nyamirambo, hari n'umusigiti tuhazi ndetse n'ikigo cy'abanyeshuri cy'abayisilamu. Ese ibyo ni bimwe mu byasize? Ese icyo gihe
amashuri yose yari yafunze imiryango, radiyo yiriwe itangaza uruzinduko rwe, imihanda minini yafunzwe. Uruzinduko rw'iminsi 2 rwasize amateka n'ibihuha byinshi. Ku ruhande rumwe abantu bishimiye uru ruzinduko kubera amasezerano bagiranye arimo inkunga y'umurengera, ariko ku rundi ruhande ni urundi rugendo rwari rugiye kugira umwaka cyangwa rwari rugiye guteza umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Zaire, kuko Muammar Gaddafi yatutse mu mbuto amwita umuboyi n'umukozi w'abazungu, kandi bivugira ku butaka bw'u Rwanda, bishyira u Rwanda mu kibazo. Gaddafi yaje mu Rwanda aturutse mu Burundi, asanga u Rwanda rwari ruyobowe na General Habyarimana, yari amaze imyaka 12 aruyobora. Abana b'abayisilamu bigaga kuri ES Nyamirambo, ikigo cyitiriwe n'ubundi Gaddafi, nibo bagiye kumwakira ku kibuga cy'indege i Kanombe, naho orchestre Abamararongo baracuranga karahava. Umuhanda uva ku kibuga cy'indege, abaturage bari benshi buzuye ku muhanda bagenda baririmba n'utubendera twa Libya. Icyo gihe abaturage bamufataga nk'umuperezida wa mbere muri Afurika. Kuri uwa wa 4 ubwo Gaddafi yageraga mu Rwanda, perezida yaramwakiriye. Gaddafi yavuze ijambo ryasize uruntu hagati y'u Rwanda ndetse na Congo, Libya ndetse n'ibihugu by'Abarabu byari bararambiwe cyangwa se barababajwe n'ibyo Israel yakoraga. Ese aha twakwibaza ngo ni ibiki? Ni ibiki byatumye Gaddafi ndetse n'ibihugu bya Libya byose birakazwa n'ibyo Abayisiraheli bakoraga? Ahangaha ntucikwe. Abarabu benshi bafataga Israel nk'abagamije kurimbura ibihugu by'Abarabu ku gihugu cyose. Igihugu cyose cyatangiraga gucudika na Israel, Gaddafi ntago byamushimishaga. Ubwo Gaddafi yazaga mu Rwanda, mu mbuto yari ari muri Israel, kandi akaba yari yagiye kugambana cyangwa se yaragiye kuvugana n'ibihugu Gaddafi atishimira. Yashimiye umubano w'u Rwanda uri hagati y'u Rwanda na Libya, ndetse n'ingufu zirimo gukoreshwa kugira ngo ubumwe bwa Afurika bwubakwe. Gusa ashimangira ko ubumwe bwa Afurika buri kwinjirirwa n'abo yise ababoyi, abo yise abakozi b'abazungu. Yavugaga mu mbuto, avuga mu izina mu mbuto. Ibiro ntaramakuru by'Ubwarabu bya Jamahiriya ni ibiro by'Abarabu byavuze ko yanditse agira ati, ubu tuvugana umuboyi mubi w'abazungu mu mbuto ari guhura n'abakoresha be mu bice bya Palestine byigaruriwe na Israel. Icyakora Abanyafurika ntago bazihanganira abo baboyi, bazabahana. N'ababoyi bagomba guhanwa. Abanyafurika bo muri Sudan babyerekanye, barakaye cyane, bahise batangira gushimuta abantu babajyana muri Palestine. Ukomeye cyane kurusha n'abandi banyaburayi cyangwa abategetsi bakomeye cyane mu isi. Amagambo ye yabaga aryohereye, arimo urwunyunyu rw'urwunge rw'inkunga yabaga agiye gutera igihugu yasuye. Ari nabyo byabaye mu Rwanda ubwo uyu mutegetsi yagiriraga uruzinduko rw'amateka mu rw'imisozi igihumbi, hari kuwa 4 w'itariki 16 Gicurasi mu 1985. Ni urugendo koko rwubatse amateka. Wabibaza abari mu Rwanda icyo gihe mu myaka y'1985 byari bicika cyane cyane i Kigali. Ndakwibutsa yuko yiriwe itangaza uruzinduko rwe, imihanda minini yakubuwe, indi yafunzwe. Urwo ruzinduko rw'iminsi 2 rwasize amateka menshi cyane mu gihugu n'ibihuha byinshi. Ku ruhande rumwe u Rwanda rwishimiye cyane uru ruzinduko kubera amasezerano arimo inkunga y'umurengera ku ruhande rw'u Rwanda basinyanye. Ariko nanone ku rundi ruhande
ni urugendo rwari rugiye kubyara umwaku n'ibibazo bikomeye hagati y'u Rwanda na Zaire, kuko Colonel Muammar Gaddafi yatutse bikomeye cyane Mobutu wa Zaire, amwita umuboyi n'umukozi w'abazungu, kandi abivugira ku butaka bw'u Rwanda, bishyira mu bibazo umubano w'ibi bihugu byombi. Gaddafi yaje mu Rwanda avuye i Burundi, asanga u Rwanda ruyoborwa na General Major Juvenal Habyarimana wari umaze imyaka 12 arutegeka. Ni nayo wamwakiriye ku kibuga cy'indege ari bicika. Abana b'abayisilamu bigaga kuri ESI Nyamirambo, ikigo cyitiriwe n'ubundi Gaddafi, nibo bagiye kumwakira ku kibuga cy'indege i Kanombe, naho orchestre abamararungu baracuranga karahava. Mu muhanda uva ku kibuga cy'indege, abaturage bari benshi buzuye ku mihanda bagenda baririmba n'utubendera twa Libya. Iki gihe Muammar Gaddafi nta gushidikanya benshi bamufataga nka perezida wa mbere muri Afurika. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ubwo Gaddafi yageraga mu Rwanda, Habyarimana yaramwakiriye. Gaddafi avuga ijambo ryasize urunturuntu hagati ya Zaire n'u Rwanda, byari bigiye guteranya ibihugu byombi. Libya n'ibindi bihugu by'Abarabu bari bararakajwe cyane n'intambara ya Israel yo kwiyomekaho uduce twa Palestine. Icyo gihe Israel birumvikana yari ishyigikiwe n'ibihugu byo mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarabu benshi bafataga Israel nk'umugambanyi ukomeye cyane ugamije kurimbura burundu ibihugu by'Abarabu aho biri ku isi. Igihugu cyose cyashoboraga gucudika na leta ya Israel, Abarabu bakirwanyirizaga kure. Ubwo Gaddafi yazaga mu Rwanda, Mobutu yari mu ruzinduko rw'iminsi 3 muri Israel, yagiye kubyutsa umubano hagati y'ibihugu byombi. Karakaga kuri Mobutu nk'uko Gaddafi yabibonaga. Gaddafi ubwo arahawe umwanya ku mugoroba yaziyeho mu Rwanda, yashimiye umubano mwiza uri hagati y'ibihugu byombi, Libya n'u Rwanda, ndetse n'ingufu zirimo kugira ngo ubumwe bwa Afurika bwubakwe. Gusa ashimangira yuko ubumwe bwa Afurika butangiye kwinjirirwa n'abagashakabuhake babinyujije mu bo yise ababoyi. Ababoyi ubyumve nk'ababoyi abakozi babo, yavugaga Mobutu, avuga mu izina Mobutu. Ibiro ntaramakuru bya Jamahiriya kuwa 17 Gicurasi 1985, Jamahiriya ni ibiro ntaramakuru bya Libya byariho icyo gihe, byanditse bivuga yuko yagize ati: ubu tuvugana umuboyi mubi w'abazungu Mobutu ari guhura n'abakoresha be mu bice bya Palestine byigaruwe na Israel. Icyakora abanyafurika ntabwo bazihanganira abo baboyi, bazabahana. N'ababoyi bagomba guhanwa. Abanyafurika bo muri Sudani babyerekanye bahana Stoje Numail wakoranaga n'abahezanguni mu gushimuta abafarasha abajyana muri Palestine. Yakoranye n'abagashakabuhake azi ko bizamwongerera iminsi muri politike, ariko nibyo byamurimbuye. Yakomeje agira ati: ibi nabyo dusaba abaturage ba Afurika muri Zaire gukurikiza urugero rwiza muri Sudani, bagakuraho umukozi w'abagashakabuhake Mobutu. Turi kwirwanaho kandi turabamenyesha yuko Afurika ari y'Abanyafurika. Turambiwe abakozi b'abagashakabuhake muri Afurika nka Mobutu, kandi azavaho nabi. Ni umukozi w'umuboyi, agomba kugenda nabi. Nimbwirwaruhame yari ikaze cyane, yumvikanye mu bundi buryo kubayumvaga. Nyuma y'imbwirwaruhame, abantu bagize impungenge ku mubano w'u Rwanda na Zaire byasaga naho byomatanye cyane hagati ya Mobutu na Habyarimana, umwe wari nka mukuru wundi. Sheikh Mbarushimana Suleiman icyo gihe wari utangiye amashuri yisumbuye, yavuze yuko imbwirwaruhame ya Gaddafi yasize icyoba cyane mu Banyarwanda, bibaza uko Habyarimana ari bwitware imbere ya Mobutu. Yaragize ati: abantu baketse yuko akoze ishyano, atuse perezida wa Zaire kandi ari inshuti ikomeye cyane y'u Rwanda. Ntabwo tuzi uko Habyarimana yabigenje kugira ngo Zaire itarakara na Mobutu wayo. Ibyagaragaye nuko nta rwango rwakurikiyeho, ariko byari ibintu biteye ubwoba.
nubwo Gaddafi yari yarakajwe n'uruzinduko rwa Mobutu, icyari gikomeye cyane ni uburyo yari yaratangiye kuganira ibijyanye no guhabwa intwaro na Israel. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press byo ku itariki ya 17 Gicurasi 1945 byavuze yuko Israel yari yemereye Mobutu kujya imugurisha intwaro ku giciro gito cyane. Gaddafi we yabibonaga nk'ubushotoranyi kandi amakuru yari ayazi, kuko ari mu Rwanda yivugiye yuko adashobora kwihanganira umunyafurika wese wakwiye gukorana na leta ya Israel, cyane cyane mu bijyanye n'intwaro no guterana inkunga. Icyakora itariki 26 Gicurasi 1985 ubwo Gaddafi yakiraga abambasaderi bari mu gihugu cye, yavuze ko perezida w'u Rwanda n'u Burundi bamwinginze ngo baretse gufata umwanzuro ukakaye cyane kuri Zaire, bamusaba yuko yabanza kugirana na Mobutu ibiganiro. Uretse ibyo ngibyo ariko byatangaje abantu cyane muri politike, urugendo rwa Muammar Gaddafi rwanasize andi mateka mu Rwanda. Kuwa gatanu w'itariki 17 Gicurasi, Gaddafi yazindutse ajya gutaha ikigo cyamwitiriwe Inyamirambo kirimo umusigiti n'ikigo cy'amashuri. Kuva Corona Tracom mu Biryogo kugeza aho ikigo cyubatse hafi ya stade, abayisilamu baturutse impande zose z'igihugu bari bahageze, abandi bari ku mihanda baje kumwakira. Nzamwita Abdu ni umurinzi wa esi Nyamirambo guhera mu 1979. Icyo gihe Gaddafi yaje ari umusore w'imyaka 30. Avuga yuko uwo munsi abagore bamusasiye ibitenge akanyuraho, ari nako asuhuza abaturage bagiye batandukanye. Yaragize ati abayisilamukazi bashashe ibitenge n'amakanga abinyuraho rwose guhera mu Biryogo. Bamusabye kuvamo agenda n'amaguru, baramwishimira cyane baranabimwereka. Bamuririmbiraga zimwe mu ndirimbo bamususurutsa, banamusuhuza mu ntoki. Ageze Nyamirambo ngo yasanze ibintu bishyushye cyane, asanga hose abantu baruzuye, tapi rouge, abantu bashaka kumureba ari benshi. Gaddafi amaze kwinjira mu kigo mu ikanzu y'ikigina, yatemberejwe mu mashuri, arangije ajya mu musigiti gusari, abari nawe uyobora uwo muhango. Abamubonye bati uwo munsi Gaddafi niwe wasarishije ijuma, niwe watanze inyigisho, naho Habyarimana nawe aboneraho umwanya wo gusuza abantu bose bari aho ngaho. Ijuma yarangiye saa 7, bamwe barataha, abandi basigara aho ngaho. Orchestre y'Abamararungu yari yakiriye Gaddafi ku kibuga cy'indege inamuririmbira, niyo n'ubundi yongeye gutera indirimbo zasusurukije umutegetsi w'igitangaza Colonel Muammar Gaddafi. Hari indirimbo nyinshi zari zakozwe mu rurimi rw'Icyarabu zavugaga amatwara y'ishyaka rya Gaddafi n'ubwema bwe, bamuha ikaze mu Rwanda kandi bamubwira ngo ishyaka rye rirakaramba nawe aragahoraho. Ishyaka bavugaga nirishingiye ku mpinduramatwara yatangije yise Jamahiriya. Nubwo Gaddafi ari we watashye ikigo cyamwitiriwe Inyamirambo, nta nubwo ngo ari we wacyubatse, cyubatswe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, we ahabwa ububasha bwo kugicunga no kukiyobora. Ibigo nk'ibyo byamwitiriwe byagiye byubakwa ahantu hatandukanye nko mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi muri Afurika. Nyuma yo kuva mu Rwanda, Muammar Gaddafi yateye inkunga iyubakwa ry'umuhanda uva ku Kimisagara ugera ku kigo cye. Libya kandi yari ifite imigabane muri Hotel Merdier ndetse no mu ruganda rwakoraga inkweto n'ibikomoka ku ruhu bizwi nka Sodepahal. Gaddafi ajya kwicwa mu 2011, umubano w'igihugu cye n'uw'u Rwanda wasaga n'utameze neza. Impamvu ya mbere nuko hagana mu 2010 polisi y'u Rwanda yatahuye yuko hari intwaro muri ambasade ya Libya mu Rwanda zashoboraga kwifashishwa mu bimeze nk'iterabwoba byo gutera amagrenade mu mujyi wa Kigali. Umwaka ushize mu kiganiro n'ikinyamakuru Financial Times, Perezida Paul Kagame yatangaje yuko hari amaze igihe kinini cyane ashwana na Colonel Muammar Gaddafi kubera kwifata nk'umwami wa Afurika.
ibi ngibi byiyongereyeho ibyigeze kuvugwa yuko Gaddafi yigeze gutega utwuma dufata amajwi abadiplomate b'u Rwanda akabafata amajwi n'ahagana mu 1999. Abadiplomate b'u Rwanda barimo na Pasiteri Bizimungu wari perezida icyo gihe bari batuye mu birori by'umunsi mukuru ubwo Gaddafi yizihizaga imyaka 30 ahiritse ubutegetsi. Mu minsi 3 y'uru ruzinduko mu byumba bya hoteli abadiplomate bagomba kuraramo hari harimo n'intebe zo kwicaraho bagakoreraho n'inama. Izi ntebe rero zari zatezwemo utwuma dufata amajwi sound recorders. Iki gihe ntabwo abadiplomate b'u Rwanda bamenye neza yuko utu twuma twabafasha amajwi mu minsi 3. Babivumbuye ubwo bari bagiye gutaha, ariko bamwe biba ngombwa yuko basubira mu byumba bya hoteli kureba ibyo bari bibagiriwemo. Basubiyemo basanze abakozi ba hoteli n'abashinzwe umutekano wa Gaddafi barimo bashwanyaguza intebe abanyarwanda bahoze bicaraho, bavanamo twa twuma dufata amajwi twashyizwe ahantu hose hashoboka. Ibi ngibi biri mu byatumye ubutegetsi bw'u Rwanda mu 2011 bwarashyigikiye impinduramatwara muri Libya yavanyeho ubutegetsi bwa Gaddafi.